हास्टेवो शंमारी उंथों उंयाथों फियाबा मथानि थानसावखे सालब्रों ब्रों बरक कुथुमै दङ एमएलए एमडीसी नेटारक सिमिया गामि आमचाइ टंग सं तंनाय लुकुरकबो सालब्रों ब्रों बुबाग्रानि थानसानो खाफुरै रोखफ्रेलायबि नुकजागैनो दङ कक्ति साल दीपर दामनै ताम्मानि जरावो तिप्रामथा अमरपुर ब्लक कमिटिनि साइटकमानि बाय कायसा जयनिं प्रोग्राम संसाजाखा अमरपुर बिसिनि गोविंद पारावो आन्दावो नुकजाखा बीजेपी सीपीआईएम याकारै 17 नुखंनि 50 बुटार तिप्रामथानि थानसावो तै बरंनो यासाक सगै नाखा टीटीएडीसी हाफांनि डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा ईएम डली रियांग सनि लगेवो तैबो मथानि तांफां तैफांराव সর্বভারতীয় বিজেপি আগামী 19 তারিখ অক্টোবর সারা ত্রিপুরা রাজ্য তীব্রাসারক তীব্রামতার প্রতিবাদ খাই ফুলুগ্রেনায় ত্রিপুরা হাও বিজেপি ককচল একলাখ ফাইনাই দিল তীব্রামতানি ককর চলে নাই তাকুতে মুকুট চন্দ্রচন সাও তা কিরিদে মাকরায়ো যে ঘটনা খাইকা বিজেপি সরকার নরক নিশ্চয়ই মুইত দङ ইএম ডলিরিয়াংনি নেতৃত্বে যিনি মাকরাই গামিও তিনি যোগিতা রিয়াংর জন্য রেমাই রুই সম্মান বিথানি বড় দङ জায়গানি মালিক বিনি অবস্থা তান খাইজা কাপু দফা থামসা দङै সেই দিন জমাতিয়াং থং নয়াতিয়াং থং देवबर्मान थं रियांग थं जों आदिनो पाल थांगार आंदोलन खायै दिनै राज्य सरकारनो सामुंग थाकनानै बागै बाध्य खायगा आर जदि दफा थामसा तंखे आगामी 2.5 मास परे तीव्रामथानि एকক सरकार गठन खायै जों आरो किसुदै सिनारमानि आर फैक्ट्रिनो चिरतरारो থেকে বিদায় নাই চিত দখল খাই একা সরকার গঠন খাইলে তাহলে নগতাঙ্গি আসুক তংকু ভাই রংসি দেখম নংঘুরদে আগামী 2.5 মাস চিনি পরিশ্রম তারও বুঝিনি আনাচে কানাচে বিজেপি খাই মাকরায়ো পুলিশ মিলিটারি রহনায় আকুক চন্দ্র তংকু বড় নবা বুঝক নাই আদা মনিন্দ্রনি বাম ফ্রন্ট অর্থাৎ চারটা দলটি একটা ফ্রন্ট বাম ফ্রন্ট একটা দলিয়া আবার একটা মোর্চা আছে सीपीआई सीपीएम आरएसपी फरवर्ड ब्लक फरकताम खरग ब्रिफानो बीरगंज केंद्र बाम फ्रंट नि बरक तंकु तुमुदि चिनि आदा मनिन्द्र हाय बरनो तुमुदि बुझोकि बाम फ्रंट सरकार खायै जोंनो याफां यारं रावै बुसुगो सिनिक्ति लुका बाम फ्रंट रो यां यारिं सिदै गागला तिनिमो थुयो खोनाबो थुयो आयन सागातिगे मालिक सरकार कुन तरिका 37 গুচ্ছ পরিকল্পনা প্রকল্প উপজাতিদের জন্য আমরা রূপায়ণ করব কি প্রাসার বা তন্ত্রতে বাহ নিপে নিয়ে আমাদের 11 গুচ্ছ মালিক সরকার নিয়ে আমাদের 37 গুচ্ছ ওরা সামতাই মাসস নেবে নি তন্ত্রটা কাছে নাইবা 20 বছর মালিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী চালালে 40,000 अमरपुर निसिमी सागनि कक्मा थमनाय आई निउज।